guys, welcome to my YouTube channel. This is me again, Sober, and for tonight's video guys is nagluluto kami ng kalabasa and kalamunggay. Samahan niyo po kami guys. Sige, taklob eh. Camera, taklob. Tubig. So, ito yung kalamunggay guys na isasama namin sa kalabasa. Ayan. Ito ka. Ayan, dyan. Bantayan mo yung kalamunggay ha. Oh, ito tubig. Dayan, kalibasa. Dayan, isang katubig, isagal sa kalibasa. Naghihintay pa kami guys kasi pinakuluan pa yung kalabasa. Oh. Sige, wala. I-update ko lang kayo mamaya guys. Ilununod na naman yung kalamunggay no ay. Yan guys. I-update ko lang kayo mamaya guys pag naluto na yung niluto namin kalabasa. Ngayon guys is titimplahan na ni tita yung yung kalabasa at saka kalamunggay. Yan guys. Malunggay. Anak ka kalamunggay. Matabang kayo siya guys. Matabang kayo siya. Guys, matabang pa daw. So ayan guys, nilagyan niya ng maliit na asin kasi matabang pa daw. Konting asin. At ano? Ha? Pura mapasok ko di aram. Tinikman niya ulit guys. What's the flavor? Konti pa daw guys. So i-update naman ko na lang kayo guys pag naluto na yung yung ulam namin. Moments later. Siya guys, ayan. So update ko na lang kayo guys kapag tapos na kaming kumain. 2,000 years later. Guys, tapos na po akong kumain at dito ko na rin tatapusin tong vlog. So huwag kalimutan mag-like, share, and mag-subscribe. Bye!